Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu pogaču. Recept sam dobila od svoje prijateljice uz malu preinaku. Dakle, u originalni recept ide puter u tijestu. Ja nisam nešto ljubitelj putera u tijestu, pa ću puter da zamijenim maslinovim uljem. Sve ću vam to naravno staviti u opis videa, napomene, pa vi se odlučite šta više želite. Meni je sa maslinovim uljem tijesto uvijek nekako ljepše, mekše, čak i kad se ohladi puno je ukusnije nego ako stavljate puter. Ja sam to njoj rekla pa se valjda neće naljutiti na mene. Idemo mi dakle pripremiti tijesto, a ostalo, znači nakon tijesta sve šaša, što bi rekla, lagano, brzo za mnom. Nakon što smo sve sastojke pripremili, mlijeko treba da zagrijemo sa jednom ovako nepunom kaščicom šećera. U toplo mlijeko dodajemo ovako punu kašku kvasca suhog, promiješamo i ostavimo da se aktivira. Evo kvasac je još malo pa spreman, dodat ćemo soli, otprilike jednu čajnu kašku, to je znači negdje pola ove supene. Sada ćemo tu dodati jedno jaje, 3 kaške maslinovog ulja, malo promiješati ovo jaje, bit će vam lakše umjesiti. Poruka dana, dobro pročitajte. A sada fino dodajemo i aktivirani kvasac sa mlijekom i kad smo sve dodali fino zamijesimo tijesto. Nakon što smo umjesili tijesto, vidite, fino mekano, sada ćemo da ga pokrijemo čistom krpom i ostavimo da se udupla, to jest da udvostruči svoju količinu kako bi mogli fino dalje da radimo sa pogačom. Prije nego što krenemo sa tanjenjem tijesta, napravit ćemo premaz od putera. Dakle, stavimo malo bijelog luka, ja sam stavila malo više, baš volim taj miris. Kombinacija top, puter i bijeli luk, vjerujte. I stavit ću malo suhog peršuna i ovo ćemo sve dobro promiješati. Evo ga, tijesto je nadošlo, sada ćemo ga prebaciti na papir za pečenje i rastanjiti. Ukoliko vam se lijepi, možete se poslužiti sa malo maslinovog ulja. Rastanjite onoliko koliko želite. Ako volite deblju pogaču, ostavite ovako manje. Ja volim da je to malo tanje kao što je ona fokača što smo neki dan pravili. Ili recimo kao neka pizza, ali da nije baš pretanka. Nakon što ste rastanjili tijesto, sada ćete ga po površini zarezati. Dakle, ne duboko, ne do kraja dole, nego po površini ovako da napravite razreze. Napravit ćete mrežu, znači s jedne strane ovako i onda ćete s druge strane, evo vidite, ovako. Potom ćete fino da je namažete puterom. I ostalo nam je još da u ove džepiće ovako umetnemo malo mozzarele ili nekog drugog sira po želji, ali evo ja se držim malo recepta, a i ukus je fantastičan. Znači ne mora biti idealno poredano. Pogaču stavljamo u vrelu rernu i smanjimo na 180 stepeni. I evo moje pogače, fantastično mirše. Vjerujte, nećete se pokajati ako je napravite. Kao što ste vidjeli, jako je jednostavna. Eto, nadam se da vam se sviđa ideja. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!